हज 2027 पहली किस्त जमा करवाने के बाद अब हाजी साहबान आगे क्या करेंगे, और जो लोग अपनी किस्तें जमा नहीं करवा सके और वो आइंदा हज के लिए क्या अपनी तैयारी करेंगे और वो किस तरीके से अपना सिस्टम आगे चलाएंगे, इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हज की पहली किस्त जमा कराने के बाद अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आप वेट करें। बेशुमार लोगों का वेरीफाइड का ऑप्शन आ चुका हुआ है, तो वो इस बारे में परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपके पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो चुके हुए हैं। इसलिए इसके बारे में आपने कुछ भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। जो लोग जब तक उनका कोटा खुला हुआ था वो लोग उसमें अपनी एप्लीकेशन दे के पैसे जमा करवा के उसमें शामिल हो रहे थे। अब जबकि चूँकि वो कोटा उनका मुकम्मल हो चुका हुआ है, तो इसके बाद मज़ीद अब अफराद उसमें शामिल नहीं हो सकते। और कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, और फिर वो इंशाल्लाह ताला उससे आपको हम आगे लेकर चलते हैं। जिन्होंने जो लोग फर्स्ट किस्त जमा करवाने नहीं करवा सके या उसमें शामिल नहीं हो सके, अब वो क्या करें। अब उनके लिए है कि वो 2028, 29 और 30 में अपनी बारी का इंतज़ार करें, और चूँकि वो रजिस्ट्रेशन तो करवा चुके हुए हैं, प्री रजिस्ट्रेशन जब भी किस्तें जमा करने से पहले जो उनकी हुई थी, अब तो पैसे उनके पास नहीं हुए, और अब वो 28 और 29, 30 में किसी भी साल भी हज कराना चाहते हैं, तो हज के लिए जाना चाहते हैं, तो वो इंतज़ार करें, वो साल सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद जैसे ही वजारत इन मामला से 2027 के चीज़ों से फारुग होगी, फिर वो अपना शेड्यूल जारी करेगी कि आपने अपने पैसे कैसे जमा कराने हैं। उसके लिए उन्होंने 10% जो है वो पहली किस्त के तौर पे आपसे जमा होगा, बकाया वो मंथली शेड्यूल आपको देंगे, क्योंकि 28, 29 और 30 के जो हज होंगे, हर एक की किस्त अलग अलग होगी, मंथली किस्त होगी। तो इसलिए आपने अपनी जो सिलेक्शन करनी है, जिस साल आपने हज पे जाना है उसके मुताबिक आप अपनी सिलेक्शन करके फिर वो आपको वजारत बता देगी कि आपने मंथली इसमें कितना जमा करवाना है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किस्मत में जब इंशाल्लाह लिखा होगा हज, तो आपको अल्लाह ताला करवा देगा, क्योंकि आप जो लोग साहिब इस्तादाद है वो हज तो करेंगे, उन पे लाजिम है कि वो लाजमी अपने काम को आगे बढ़ाएं। इस साल पैसे उनके नहीं हो सके, तो इंशाल्लाह 28, 29, 30 में किसी साल भी उनके इम्कानात हैं या किस्तों में जमा कराना चाहेंगे, तो उसकी सहूलत भी उन्होंने वजारत ने दी है, तो वो आगे चल के आपको बताएंगे। अच्छा जी, उसके बाद वजारत की जानब से बेशुमार ऐसे हाजी साहबान जिनको वेरीफाइड का कोड आ गया हुआ है और वो परेशान कि अब क्या होगा। भी आप लोगों का अगर कोड आ गया वेरीफाइड का, आपको ऑप्शन आ चुका है, तो फिर सिलेक्शन की आपको मिल चुकी है कि आप वेरीफाइड हो चुके हैं, इसलिए आप परेशान हो। अब वजारत के अगले हुक्म का या जो आपके लिए ऑर्डर आएगा या जो भी कुछ होगा उसका इंतज़ार करें और अपनी हज की तैयारी मुकम्मल शुरू कर दें, जिसमें बेशुमार चीज़ें आपकी करने वाली हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आपने अपनी हज की तैयारी कैसे करनी है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियोस आप देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी और बेहतरीन किस्म की आपकी रहनुमाई हम करेंगे। कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि क्या कुरानदाजी होगी? नहीं, कुरानदाजी नहीं होगी। पहले आइए और पहले पाइए, उन्होंने यही कहा था कि जो लोग पहले आ जाएंगे वो हज के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो पहले चले गए वो सिलेक्ट हो चुके हैं। इस पहले भी मैंने वीडियोस में लिखा था, पहले आइए और पहले पाइए। इसका मतलब यही था कि जो लोग पहले जमा किस्तें करवा देंगे वही सिलेक्ट होंगे, इसमें कोई कुरानदाजी शामिल नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी पहली किस्तें जो 4 अफराद हैं या 5 अफराद हैं, 4 के पैसे जमा हो चुके हैं, 1 के पैसे जमा नहीं हुए, तो इसमें फिर आप और वो एक बंदा उनका मिस हो रहा है, तो इसके लिए आप वजारत मदनी अमूर को ईमेल के ज़रिए अपनी जो परेशानी है वो बताएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपका मसला हल हो जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हार्डशिप कोटा क्या है? हार्डशिप कोटा कुछ भी नहीं होता। ये वो लोग हो जाते हैं जो ड्रॉप हो जाते हैं, कोई पैसे जमा नहीं करवा सकता दूसरी किस्त के, वो ड्रॉप हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़ाहिर ज़िंदगी मौत साथ साथ लगी हुई है, कोई दुनिया से चले जाते हैं, किसी का कोई और मसला आ जाता है, किसी और की जरूरत पैसे पड़ जाती है,
تو وہ اس کو پروگرام سے باہر آ جاتے ہیں. ان کی خالی ہونے والی سیٹیں جیسے کالجوں میں کس لگتی ہیں لسٹیں، فرسٹ لسٹ لگتی ہے، سیکنڈ لگتی ہے، تھرڈ لگتی ہے، تو پھر اسی طرح اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. جو لوگ ڈراپ ہو جائیں گے اس میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو کسی وجہ سے رہ سکے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں کے پیسے جمع ہو چکے، بیوی کے جمع ہونے کی باری آئی تو ادھر کوٹا ختم ہو گیا، تو وہ بھی اپنی جو پریشانی ہے جو اپنی آپ کے ساتھ ہو چکا ہے وہ وزارت مذہبی امور کو ای میل کے ذریعے پاک حج ایپ پہ جا کے ان کو ای میل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ اس پہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو لوگ اپنے پیکج کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں، شارٹ سے لانگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، لانگ سے شارٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ جس پہ انہوں نے سلیکشن اپنی کر لی ہے اب اسی کے ساتھ وہ جائیں گے. اب آپ کا پیکج تبدیل نہیں ہوگا. جو لوگ تو رہ گئے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف چلے جائیں. اس میں یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے آ کے پرائیویٹ سیکٹر کو چوز کر لیں. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو پیکج مل جاتے ہیں، سستے پیکج بھی مل جاتے ہیں، مہنگے پیکج بھی ملتے ہیں. ڈیپینڈ تو کرتا ہے جو سہولتیں آپ لیں گے. اگر آپ سستا پیکج لیں گے اس میں کچھ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اوپر جانا پڑے گا، تھوڑے سے مزید پیسے جمع ہوں گے، لیکن آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی حج کر سکیں گے. لیکن بشرط کہ آپ گورنمنٹ سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف موو ہو جائیں، وہاں اپنا اس بٹن کو کلک کر لیں، اس کو فنش کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا حج وہاں پہ ہو جائے گا. یا پھر آپ ان کے پاس جا کے ان کا طریقہ کار پوچھ لیں کہ میں پرائیویٹ حج کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے آپ کے پروگرام میں شامل ہو سکتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے 25 کمپنیوں کی جو لسٹ شامل کی ہے، ان کے منظم ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کے پاس جا کے اپنی ہر چیز بتائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا حج اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور آپ کو حج کا موقع ضرور دے گا. اب جو ہے اب آپ چاہیں گے کہ میں گورنمنٹ کی طرف پیسے میں نے گورنمنٹ میں جمع کروا دیے، اب میں پرائیویٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. جو لوگ اپنے جس پروگرام میں پیسے جمع کروا چکے ہیں اب آپ کو اسی پروگرام کے ساتھ چلنا ہوگا. اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم لکھ دیا آپ اس کے مطابق چلیں. میری ہر آنے والی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بر وقت اور اچھی معلومات مل سکیں اور آپ کے لیے اور آپ میری رہنمائی میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی اچھی رہنمائی کروں گا. باقی کسی کو پسند آنا ہے یا نہ آنا وہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے. مجھے، میری فیملی اور میری ٹیم کو ہمیشہ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.